ninguna educación o con poca inteligencia pueden tener hijos extremadamente inteligentes. Y también puede ocurrir lo contrario. Las mentes de los hijos, es absurdo decir que las mentes de los hijos son la suma o la combinación de las mentes de los padres. Por eso necesitamos buscar otra causa sustancial para la mente. Esta mente, y como la mente puede solamente tener como causa sustancial, es decir, tiene que tener una causa que continúa, cuya continuidad sustancial continúa hasta el momento del resultado. Y esta causa debe ser necesariamente conciencia. Y lo único que podemos proponer como causa sustancial de la conciencia del individuo es la conciencia de su propia vida anterior. 되게 쌤되게 얘네는 쌤지 그러고 요. 뒤엔도 딱그 저항하면 쌤지기 딱 되게 얘네 지고 요래서니 준세 니시 그러와 다야 제마임 버지기 준세 가능 하나도 파마 찍이 부고 있나야 파마 찍이 부고 있나야 부고 때는 리바 야르 부고 줘봐 상르 배 부고 배니 지기 가서 그러면 배 콘도 차고 가시 부고 상보 다 된대기 파마 찍이 부고래 담면다 망보지 연구도 와. 근데 담면다 망보지 연구도 와. 뒤 용약이 주진 가래래ပဲ. 다 뒤로 싸움 당 거래 봐. 부구 판문 찌기 부구리 옛나야 부구 될래야 리바 양니다. 부구 배 셈바 상려다. 다 진짜기 용문 치중다. 다 진짜기 담면다 망보지 연구 하러 봐. 다 뒤 용약이 가르쳐 봐래. 주 가래래ပဲ된다. 저왕 아마는 건배왕기. 저왕 아마는 그런 건배왕기 콜라베 가서 그런 뇽모 또 몇차다 세단도 텐델이야 너 공부 수신 부연나 센디기 원래 건배 차당 수신 부연야 다 저왕가만 생성불이야 너 공부 제연나 센델이야 아니 왜 그라 가서 그래 아니 생성부연야 다 계속 그런 걸 어디 저왕가만 건배왕기 연구연 신 유신 견용 말해 봐 텐데기 부구 찍어야나야 그 텐데기 지부구 생성부제도 부구 생연버지 니용약이 준센티 저왕 아마는 건배왕기 연구요를 만들지 신 텔레시비 주신 개요 말이 한번 찍이 보고 봐. 그래서 다 건바 다 검len 되샤 소세와 전 사만 남전나라 완전 출장 수요하래. 제가 뒤인데 일단 진짜 건배왕부터 제가 윤세 대의 차네 저왕 아마 이거 누구요를 보소. 저왕 완전 출장이 사만 남전나라 검len 되샤 소서 건배왕기 센디니야 아니 여샤 수신보이나 저왕가만 건배왕기 용기 요아제스 데려와 온다 디데스 전에 딱 건배왕기 딱 진대기 주제 딱 진대기 주제야 그야요 보송. Entonces hemos visto ya dos razones por las cuales es bastante lógica la existencia de vidas anteriores. Una es este hecho que conocemos, que muchos niños recuerdan sus vidas pasadas, y el otro es esta idea de la continuidad de la conciencia como causa sustancial de la conciencia sucesiva. Luego además dice Geshe-la que muchas veces de los mismos padres hay distintos hijos que tienen exactamente los mismos padres, la misma educación y demás, pero que son totalmente distintos. Tienen distintos tipos de capacidades mentales y tienen más aflicciones. A veces del mismo padre y de la misma madre, en la misma familia hay un hijo que es muy bueno y un hijo que es muy malo, un hijo que es muy inteligente y otro que no es inteligente. Y debemos preguntarnos a qué se deben estas diferencias, si tienen la misma causa sustancial física y han tenido la misma educación. Según el budismo, las diferencias se deben a la familiarización que han tenido los hijos con determinados estados mentales en la vida anterior, porque gracias a nuestra familiarización con determinados estados mentales y con acciones en las vidas pasadas, estamos condicionados en la vida siguiente a continuar experimentándolos y reproduciéndolos. Como dice Dharmakirti en el tratado de Pramanavartika sobre cognición právida, dice el deseo surge por familiarización. 다 윤세 진짜기 왕기 다 저왕같이 요바지 다 자자자탐바 다 쳐버려 보송아 저왕같이 맨날 아주 취치고야 요 말이 취 맞는 되게 고 아주 저와 치마 야고 야체도다 취치고 요하다 봐 인지 미지 저왕같이 맨날 취치고야 개 요 말이 그래서 다 진짜기 저왕같이 요바 인도 다
jawa chima singedi yoba yena ta jawa chima jik sega ma ni sega ma jawa mambo ma su len rogo go yore ba tu chen rogo go yore jawa be chucha mambo len rogo go yore ba ta de ring le ya so so le ya ni donghe ma yo ya ni be dawa be pusu soba chen be dawa ni ro tinde chen ya ni taman ro tabe ko ma to ya 다 tindeegi 다 주디 타는 안 사고 요하는 봐 주디 마사 다배 가르사 거래베 주상부지 마사 받체 다 저와 천만이야 안 조조도 붙이기 저와 련송나 다 되네 최승이 지야 백하고로 전적으로 셈셈에 최장적으로 자네 요 말해 봐다 되네 두루두루 대저와 천만이 두루 대저와 다 전주 때라 디버사야 요하리 디버사기리 건조에는 개와 주신 게 말해봐. 대인도 다 저와 지금 전조도 저와 연소나 다 저와 지금 텔레도가 때문에 저와 마음을이야 안아서 동네 짠짠 년은 로고 이야기 같은 데 연구도 와. 다 한양 년가 첨부해 봐. 다때 명령약 탑시에 단단 안아서 미류 톱니 디 내가라 다 디베 대와 마음을 이야기 다때 이 주주 주고 요는 고소와. Gracias a eso y otros razonamientos podemos acertar 100% la existencia de vidas futuras, de vidas pasadas y vidas futuras, pues sin conocer, sin comprender la existencia de estas vidas sucesivas y anteriores, no tendremos tampoco necesidad de practicar el Dharma, no tendremos necesidad ni interés en trabajar por el futuro. Comprendiendo esta existencia de las vidas anteriores y las vidas futuras, tendremos fácilmente la comprensión de que las vidas futuras son más importantes que esta, simplemente porque esta es una y las vidas siguientes son muchísimas, son casi infinitas, ¿no? Hasta alcanzar la iluminación. Y para poder trabajar por el futuro, para poder obtener la felicidad en el futuro, necesitamos acumular acciones virtuosas, y gracias a la acumulación de acciones virtuosas conseguimos la felicidad tanto en esta vida como en las vidas sucesivas. Y al tener un renacimiento sucesivo favorable, podemos continuar acumulando virtud para tener más y más felicidad e ir, dice en el tibetano, de felicidad en felicidad hasta la iluminación. Pero ¿qué ocurre? Que si lo que hacemos en esta vida es acumular acciones negativas, lo más probable es que caigamos en los reinos inferiores de existencia. Y una vez que estamos en los reinos inferiores de existencia, es extremadamente difícil acumular causas positivas, acumular virtud, para poder tener de nuevo un renacimiento superior como el que tenemos en este momento como seres humanos. Por ejemplo, si nacemos como animales, si renacemos como animales, es extremadamente difícil hacer acciones positivas y tenemos muchas más posibilidades de hacer acciones negativas por sobrevivencia que acciones positivas. Y al hacer acciones negativas solamente podemos ir de mal en peor, en peor, en peor y en peor, y es prácticamente imposible, muy difícil lograr salir de este ciclo de karma negativo, este ciclo de acciones negativas que te llevan a otro renacimiento negativo y así sucesivamente. Por eso debemos de evitar que esto ocurra, y el único método para evitar que esto ocurra es aprovechar al máximo este renacimiento humano. 전세 전제고 토네 나가서 최제고 요를 고소와 최제고 요 전세다 진짜로 하고 소와 대연도다 최제 맞잖아 다 저와 치마 편젤이야는 배 중앙 버시 요는 로고가 중나 배 무슨 일 탑도 붙다 아 소소소기 다 류버져 봐 대연도 삼바 다 최제고 요를 고소와 다원은 최승인데 컨디지 세계레베 최체에서도 컨디지 최고레베 최승인데 컨디지 세계레베 뒤원 신고가 봐 고소와 최승인데 컨디지 세계 요를 베슬라베였나 최승인데 안서 지금 안도 보지도 배전이 최체바레베서나 대 최임부 처박해 요 말이야 다가는 저기 배 지금 하간도 지로 꼬전도 볼 싸바였나 대 최임부 처박해 요 말이야 다가는 저기 차 세바였나 요 말 최승인 뭐마디 최세야디 가르스기 요리에서나 마우즈 단동 고순기 줘봐 마우즈 류기 줘봐 마기 줘봐 이기 줘봐 룡아 유순기 줘봐 요라봐 줘봐 냠바티 바 주주 땅니 최세디 티바 주주 땅니 티바 줘봐 상부질 봐 주와 제고 요리 다티 최우 돈이 연구 요리마도 지기 영향하고 봐 왜 류기 줘봐 야보 줘봐 상부 매 현라 만유기 현라 팽게 나라 팽게 나기 줘봐 상부 이기 줘봐 상부 다 고순지 줘봐
당당한 고수 줘봐 냠바 요아봐 소소는 누구 요리 밀레 누구 요다 고수도 줘봤다 냠바 망부 지고 요아봐 티파 도안에 고수도 줘봤다 주주당에 고수도 줘봐 상부질 봐 주와 쳐봤다 최스미 과 티임 받다 나 최지기 인스도 나 담보던 게 평균 요마 소수 당하게 여기 용하게 줘봤지 티파 주주당고 요아래 소소 당하be 소소배 지배 미배 소주 뭐 소주만 뭐 생기지 옛나 다른 게다 소스인데 싸우니 지금에 세바 소주 자기 줘봐도 밥빵 얘는 다가는 지금 미국마 공연을 변 다녀서 그냥 고마 고금에 저는 고마다 된다 빵 근데 미배 롱사보 콘도사보 들려줬나 다녀서 그냥 콘도만 슈슈로 당기 배 콘도 맹 롱랑부터 지금에 된데서 챈바 고승이 줘봐도 봐 주네 다 줘봐도 봐 상볼 봐 주선다 다 최시에서야 고아대 다 대인 말이야. 다 고순도 줘봐 상부 주단 때에 야 망보 요하는 점리 타서 망보 요하는 봐. 고송아. Por esto, solamente la práctica del Dharma nos puede ayudar a conseguir una felicidad auténtica en esta vida y en las vidas futuras. Pero para esto también necesitamos comprender qué es el Dharma. El Dharma no tiene nada que ver con rituales, postraciones, circunvalaciones, ni nada de estas actividades externas, dice. El Dharma es aquello que nos ayuda a transformar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente de negativas a positivas, que nos ayuda a cambiar nuestra actitud y nuestras acciones y a mejorarlas, a transformarlas en positivas. A través de la familiarización con estados mentales y acciones negativas, no hacemos más que hacerle daño a los demás, que hacer acciones que hacen sufrir a los demás todo el tiempo, con nuestro cuerpo, con nuestra palabra y también con nuestra mente negativa. Por eso, cuando decimos que soy un practicante de Dharma o quiero practicar Dharma, no quiere decir sentarse y recitar mantras. Ser un practicante de Dharma quiere simplemente decir comprometerse, abandonar nuestras acciones negativas, abandonar nuestra actividad negativa, decir de ahora en adelante no voy a hacerle daño a nadie, de ahora en adelante no voy a robar, de ahora en adelante no voy a herir a los demás con mis palabras y no voy a permitir que mi mente sea una mente negativa. 제자 다 가르쳐 버려বে 고송기 줘봐 다 수상보 아주 쌤디 때문에야捐的原的你要的可能被让学术可能쌤可能주장년에 대의 강라捐的原的这个你用过要的当然是쌤이 뒤절로 더샤 세당 아제 차도 써야 되고捐的是망부지 아주 토마며 봤네 아 쌤이 때문에要的다가 나신기야 연댕이 참바다 닝제다 대바다 순주 싫어 세안도 진리기 연댕이 리지야 아주 쌤디 등을 요하래 쌤디 등을 진리가도 요하래 요하래 봐다 쉬시스도 가르치서나 다 아주 쌤디 등을 영향이 중기식 인도샤 세다 있는 아제 차도 다 전주리때 마 슈충주다 당당한 랑사 디비사와네 매바소 도그 말이데 다 대좀마 슈충주다 에네 다 생기 땡기 연댕이 참바 자와 대바 싫어 다 전조야 야제다 전조야 야제 권능 공도 야제 당소나 다 대용한 게 있는 소수 용하게 자와 같이 제바지나 자와 상부지 연구 요하래 제가 다 최시해야 돼 다가리 고송아 나 쌤디 땡기 중기 리데 마 슈충주다야 다 소소리야 뒤주 룽랑부 소소베 샤다 방아제 차보 tinde견나 가려견나 수하고 그러봐다 전수 제대 막 슈슈로 다 연댕이 리겐이 샹리야 닌주공야 장바공야 아니 군조를 대바체야 제주리디 야야제 로리야 콤바체네 야제다 다 뒤쳐봐야나 한다 텔러 때는 무슨 주죠 아니 상부 다 용용받아 무슨 주죠 상부 연구를 봐다 제자다 최재생이디 제다 다 된대지 말을 보송아 Las acciones que cumplimos con nuestra palabra y con nuestro cuerpo, las acciones físicas, tienen su origen en nuestra mente, porque a través de la motivación, según la mente que tenemos, nuestras acciones pueden ser positivas o negativas. Podemos decir principalmente que nuestra mente tiene aspectos positivos y tiene aspectos negativos. Los aspectos negativos son las emociones aflictivas que se manifiestan como
el deseo, el apego, la rabia, la envidia y demás. Y tenemos también cualidades muy positivas en nuestra mente, como es la capacidad de sentir amor, compasión, paciencia, generosidad y demás. La práctica del Dharma consiste principalmente en hacer que estos estados mentales negativos disminuyan, al principio que solamente disminuyan porque es muy difícil eliminarlos totalmente desde el principio. Entonces se intenta que disminuyan, que no se manifiesten tan seguido, y tratar de hacer que aumenten los estados mentales positivos, familiarizándonos con una mente buena, una mente compasiva, de amor y demás. Cuando tenemos una mente compasiva y tratamos constantemente de familiarizarnos con estados mentales positivos, eso quiere decir que todas nuestras acciones serán el resultado de este estado mental positivo. Cuando tenemos una mente buena, automáticamente haremos acciones de cuerpo y de palabra que son beneficiosas para nosotros mismos y para los demás. Mientras si tenemos una mente de rabia, orgullo y envidia, solamente crearemos acciones negativas. Por esto la práctica del Dharma trata principalmente de eliminar o disminuir los estados mentales negativos y ayudarnos a familiarizarnos con estados mentales positivos. lungang gusundu joba juju tanya dereba gosoma ta tene ta namba sanjebi chugi ta namba sanjebi tawa singe de khanje jerebe namba sanjebi joba singe de khanje jerebe telaba yena ta namba sanjebi tawa singe de tinjung tawa siro tawa tinjung tawa ta be chu khande ji yena ya xiangla tyone chugu kola rangwa de chuya yo ma xian ji le ngeba tyone chugu gore ma do ji ge xiangla ma de bu chuya ta yo ma de chata tenin jongwa xiangla tyone chuba xiangla tenin jongwa yin ju tinjung tawa namo sanjebi ta ene nga ju dawa singe de ya juda xiangla tenin yong yo ri yongye singe de ya juda xiangla tenin yong yo ri juda meba de xian meba de yong yo ma de chata nga ju tawa de tinjung tawa ta choba ji chawa meba sire ba 안 너무 산제베 다 넘버 산제비 초바지 인 신제라 샹이 야니 에 차와마바 샹은 차와메제바 에 심제 컨디지기 베 심제 치주 컨디지나다 전주 루솔이야 너바 마제 샹이 차와메제바디 너무 산제비 초바 차와마바 승에데 거 보소 초바 차와마바 다디 다 강에서는 산제기 땜바디 닝지 싸와제 산제기 땜가마 땜바마 담마 땡경이 때문에 나보 코라야 니지 전부 배자와 도마 야 니지 전부 곰니 니지 전부야 곰바 탈칭경기 가사지리 산지승에디 니지 전부 배망부 곰니 야 곰바 탈칭 가사지리 봐다 되게 막 땜바대야 니지 자와제 대연주서 주나 심전이야 팬다 심전을 배 같이 투투 팬다 계시패 다 도금 맨나야 심전 차와 맞아 녀바 맞지 다디 남아산지비 좁아 차와 매봐 생에디 다 다와도 좁아 생에디 하고도 띵중가 다와 지단에 아주 줄루 전부 린딩가는 줄루 망보여 하자 봐 요즘 지대 거버 케 랭경기 줄루 지게 와래 다 대켈링에 대해서기 당 아주 상말로 배 군조기다 거바지스 군조기 잡아지 지대 거버 케 랭경기 줄루 지게 와래 고소와 다 지대 거버 케 menengenge 줄루 나바산제비 줄루 요아리 다가나신게 치르베니 젠 지부바 전주 줄루게 지대 거버 케 랭게 요마리 제가 지대 거버 무슨 케 menengenge 줄루 니도와 제가 나바산제비 아니 지대 거버 무슨 케 랭게 마리 배 가리는 배다 조원도 띵중 거 따와 배 상에 상당에 가리겠나요 주다 짱을 되는 연구를 하는 주다 짱을 되는 연구를 마도 지게 주다 짱을 마도 사는 연구 말이에서 다 띵중 거 따와 쓰는 남아산제비 따와 띵중 거 따와 줘봐 차와마 다 티임바 cambiar nuestras acciones de cuerpo, palabra y mente y transformarlas en acciones positivas es lo que llamamos la práctica del Buddha-Dharma. Ahora, con respecto a la visión, porque decimos que el Buddha-Dharma puede dividirse en dos, en lo que es la conducta y en lo que es la visión o la filosofía, hablamos del surgir interdependiente. Este surgir interdependiente quiere decir, en pocas palabras, que todos los fenómenos surgen en base a otros, que no existen independientemente, que surgen solamente en relación a sus propias causas y condiciones. Sin causas y condiciones, ningún fenómeno puede existir. Nuestra felicidad
tanto con nuestra felicidad como nuestro sufrimiento dependen de causas y condiciones. Esto es con respecto a la visión, a la filosofía, que es la filosofía del surgir interdependiente, de no existir independientemente de los demás, de otros fenómenos. Luego, la conducta es la no violencia. En el budismo se dice que la conducta es la no violencia y la visión es la visión de la interdependencia. La no violencia quiere decir tratar de no crear sufrimiento a ningún ser y tratar de tener amor y compasión hacia todos los seres, tanto pequeños como grandes, sean cuales sean, de cualquier tipo, y no crearles sufrimiento, pues la raíz de la enseñanza del Buda Dharma es la compasión. El mismo maestro, el Buda, enseñó por una motivación de compasión y toda la enseñanza budista está basada en el amor y la compasión hacia los demás. Por esto, tratar de practicar la conducta budista es tratar de beneficiar a los demás lo más posible. Y si no logramos beneficiar a los demás, por lo menos tratar de no hacerles daño, de no crear sufrimiento. En el mundo hay muchas religiones, podríamos decir que hay principalmente las religiones teístas y las religiones no teístas. El budismo pertenece a las religiones que son no teístas porque no aceptan la existencia de un Dios creador. Dentro de las religiones que no aceptan la existencia de un Dios creador podríamos hablar del jainismo y el budismo. Ambos, jainismo y budismo, creen en la existencia de la ley de causa y efecto o del surgir interdependiente y por esto no aceptan la idea de un Dios creador porque se cree que todo lo que experimentamos es resultado de nuestras propias acciones y no es algo que viene impuesto por otro ser que es distinto de nosotros mismos. 다 되네 가르쳐 버려বে 아니 나와선지 저바지 사와매 봐 쓰기로 봐 저바 사와매 봐 대야 따와 띵중의 따와 인사 될라 때네 저바 사와매 봐 쓰기도 용거 요래 가인선나 띵중의 따와를 봐 아니 예 사와 현리야 사와 저바였나 소소리야 등의 용거래 현라 사와 잖아 딜이 대인되고 소소 등의 용거래 아주 등의 되고요 말이 다와 되고요 현라 펜타바였나 소소리 디지 용거요 대인이서 봐 제가 그 대화도 등의 생에 듣고 띵중을 봐 주다 잖아 되는 용거요 봐 제주도 봐다 대연주도 현라 사와 잖아 소소리 등의 용거래 대연주도 봐 아니 배 현라 사와 지요 말 사와 봉고래 저바 사와 매 봐서 남산제배 아니 다와 띵중고 다와도 저바 사와 매 봐 다티 넘버 산제버 용조기 찍바래 강을로 다와 찍바 띵중고 다와다 저바 사와 다 넘버 산제배 아니 다 강고 찍줄 다 넘버 산제배 철이야 니 준달이야 준담 시요아래 고송아 아니 태발이야 태발 지중 니 요아래 봐 제 강을로라 다 다와 띵중고 다와다 저바 사와 매 봐티 찍바래 고 강을로라 배 찍주신 누구 요아래 다 준담마와 시부랑랑게야 다와 면다와 소소주 두모만이 다와 야 제제 요아래 봐다 넘어 산제고 사mon로기 다 찍주고 다와 띵중고 다와다 저바 사와 매 봐. 다 띵고 고송아 La conducta es la no violencia y la visión es la visión de la interdependencia. Al comprender la visión del surgir dependiente, esta relación de dependencia que existe entre todos los fenómenos, esto también nos ayudará a practicar la conducta de la no violencia. Porque si comprendemos que nuestra felicidad depende de las acciones positivas que crean felicidad a los demás, entonces nos esforzaremos por hacer estas acciones positivas. Y si comprendemos que nuestro sufrimiento surge en dependencia a su propia causa, que es el crear sufrimiento a los demás, entonces también nos podremos esforzar por eliminar todas estas acciones dañinas que crean sufrimiento a los demás y que son la causa de nuestro propio sufrimiento futuro. Todas las escuelas budistas, tenemos principalmente 4 escuelas filosóficas y 2 vehículos, el vehículo mayor y el vehículo menor. Todas estas concuerdan en la visión y la conducta del budismo como la no violencia y el surgir interdependiente. Luego, por supuesto, hay varias diferencias con respecto al surgir interdependiente y a la interpretación que cada escuela filosófica le da. Pero en general podremos decir que todas concuerdan en esta visión del surgir interdependiente y en esta conducta de la no violencia. Los 15 minutos, luego preguntas. 10 minutos.
아. 내가 까마 좀만 되는 거지. 내가 좀 도. 더 좋아졌는 비교도. 10 minutos más y luego 다 대인들 넘버 3제베 다 넘버 3제베 다 진짜게 다와 줘봐 공부 정도다 아주 넘버 추 진행이 있나 고 남주 로존 쳐버려 고소 로존 백개 쳐버려 로존 맞아봐 있나 아니 넘버 추 냥년단 치신거 말해 냥년단 치신거 말해 다 계세 냥년 쳐봐 있나 그럼 논주 망고 용거래 그 지다신이 매와 인자 로존 매와 인자 단난 아주 내가 가르쳐 봐 있나 총정에 있는다 아니 맹 비정이 다다 있는다 그럼 내가 될 로존 그거도 와 로존 야보였나 내가 될 논주 매와 내가 될 야보 용거도 와 예. 뒤만 로존 매와 있는 아주 남배 추 지기 인생은 추 제가 전할래 그럼 논주 망보지 그 추를 누구 여다 저는 누구 매다 야만 쉬 많이 누구 하고 말해 봐 제가 아주 로존 지한테 뱀생이 개청 버려 남배 추리야 오늘 저녁에 추 년이 전주주는 통보를 배 로존 잡으래 고소와 선주 준된데기 초상 공수 퇴바 삼바 원바 초상 공수 수요래 고소와 다 퇴바생의 통보를 퇴바 잡으래 남배 추를 퇴바 잡으래 퇴바 제서도 로존 잡을 수 거요래 퇴바제 다 되네 퇴베 되는데 얘는 삼로당 얘는 뒤 수소소를 야부진 해봐제 델이야 삼바스요 삼바 다 야부진 예소나 다 예베 되는데 양이 양도 있는 가르쳐 버려베 곰네 곰바스가 조상 곰수 생에데 얘는 고라 유대전에 얘는 곰바 야부 용할라 삼바 야부 거죠 삼바 야부 요할라 얘는 가르쳐 버려 퇴바 야부 거고요 퇴바 자점 거고요 하다 봐 대유도 퇴바 삼바 곰바 생에데서 시작해서 대인도 퇴바 당부 퇴바 채워서인데 남비쇼로 로존 채워래 뛰선 거 요하고 고소 로존 채한테 빼면서 개천 버려 로존 맞이는 아주 취 제가 제가 있나 텔리야 논주 망부 두고래 논주 충분히나 소소의 취 전에 깔리 잡아대 되면이 깔리 잡아대 전담만 되고 뭐 중하죠 봐 대인도 삼바 배 당부할라 배 로존 채한테 빼면서 개천 버려 고소 Entonces tenemos la visión, la conducta y la meditación. Estos tres dependen el uno del otro. Y lo más importante para poder meditar es primero tratar de estudiar, de comprender qué es la práctica que vamos a hacer. De hecho, hoy tenía que hablar sobre meditación, pero recién ahora hemos llegado a la parte donde menciona la meditación. Dice que si, incluso en cualquier actividad mundana, si no sabemos cómo vamos a hacer este trabajo, no podemos hacer el trabajo bien. Sin tener el conocimiento, la acción no será tan efectiva como si hubiera sido al tener el conocimiento necesario para hacer esta acción. Lo mismo ocurre con la meditación y con la práctica general del Dharma. Si no estudiamos primero, si no sabemos de la manera en la cual debemos practicar, entonces nuestra práctica no tendrá mucho resultado y tendrá muchos errores y muchos defectos. Hablamos de los tres tipos de sabiduría. La sabiduría que surge de escuchar las enseñanzas, de reflexionar, y la sabiduría que surge de la meditación. Pero estas tres dependen uno del otro. No podemos comenzar a meditar sobre algo que no hemos comprendido y no podemos comprender algo que no hemos estudiado. La sabiduría que surge de escuchar las enseñanzas es aquella que surge cuando tratamos de estudiar y escuchar enseñanzas. Luego, cuando comenzamos a reflexionar sobre la enseñanza y tratar de acertar su significado profundamente, esto es la reflexión, lo que llamamos la reflexión. Y una vez que hemos acertado el significado de la enseñanza, tratamos de familiarizarnos siempre más con este significado hasta tener una experiencia directa del Dharma, y esto es lo que hacemos a través de la meditación. Pero no podemos meditar sin haber reflexionado y no podemos reflexionar sobre algo que no hemos estudiado. Por eso, Geshe-la quiere darle una gran importancia al estudio de la filosofía del Dharma como base para la meditación, recordando que estas tres sabidurías dependen el uno del otro. Si no estudiamos, si no comprendemos el Dharma, nuestra práctica tendrá muchos defectos y mucho de nuestro esfuerzo habrá sido inútil. 대바 시시 대가는 딱제 전에 산지 솔로리야 딱제 전에 아니 준생 돈에 딱제 전에
tele ya nyabanya ta nyabanya yo soso be soso riba ya bu ti yo na be daje chen daje khase chetona 대당에 남아산제 비추리야 닝야바베 슈셔처럼 두고래 고소와 닝야바 슈셔 벌려서는 잘라되네 아니 대바 배 짬보 대바 슈셔처럼 두고래 봐 남아산제 비추디 대바든 시로 송도 비추 대바 장장 말아 봐 지단에 점불링디가니야 따제 장장제 대바생이 개면나야 따제 장장 제는 우유 내술이야 따제 제니 로딩이 직지 받는 세리바 된수 병우유 내수로고 따제 장장 제는 우유 내수디 시야를 다시 지고 요래 콘조 배따제 장장 돈 두고 요래 뭐도 콘조를 미세기 대바스 개요 말아 봐다 다가 나중에 야 주루 셴바 패쳐와디 소오디 대배ቷ네 대바 소 제네 저봐 다 대배 군조가 가리 다들 군조가 쓰고래 군조가 뭐지는 지금 말해서 잔다 대바 소 제네 롱갱이 즉이니 요래 대바 소 쟁이 직 다제 소 쟁이 직 니도와 다 나바 산제비 최디 디니가로도 송든전에 배 대바제 다 뒤에는 다제 다 군이 순제도 전에 대지가 요래 그래서 나바 산제비 최리야 다제 제야 망보요 다제 전배 소속 다제 전에 배도 근데 세리버도 또 세리버도 나바 산제비 최대 아니 배 콘조배 가르쳐 보려배 세리도 잡아도 코피 다제 전에 배 대바 장장만 임바 배 다제 전에 아니 배 벨들이야 아니 딘디리 마리 전에 배 다제 전에 나오게도 대 연구 삼바 세리다 시다배 tum부도 전에 같은 시기 요래 디리가서 세리 바다 남배 버루리아 손도 망부초 론련 망부체 근데 지기 요래 대 연구 삼바 남배 최대 세리다 시다 tum부 고소와 고 대바 장장만 임고 다제 돈 누구야 인도 저도 세리다 tum부 요 세리버서 제가 가고 지기 요래 대 연구 넘버 산제비 최대 아니 대바의 시로 송둔지 약 최지 비행발 고소와 다 대바 또 임바이나 아니 로존시라서 괜찮고 말고 저도 체제 돈은 되고 여러 그 대바 또 많이서 그 시로 앞에 뒤엔도 아니 로존시한테 시작했던 거요. El Buda Dharma no es una tradición, una religión que está basada en la mera fe o en la fe ciega. Sí existe un aspecto de fe y devoción en el budismo, pero es una fe, más que todo una confianza en el objeto de refugio, que son las tres joyas, a través de una causa válida, de una razón válida, y a través del análisis también. En el budismo se nos impulsa a tratar de analizar, investigar lo más posible las enseñanzas para tratar de conseguir así una certeza de la autenticidad de las mismas. Cuando tenemos una certeza basada en la lógica y en el razonamiento, nuestra confianza y nuestra comprensión de la enseñanza será siempre más y más fuerte. Y de esa manera tendremos una confianza o una fe en la enseñanza que es más estable porque está basada sobre una razón válida. Hoy en día hay una tendencia a que se basa solamente en el análisis de los fenómenos externos, como es por ejemplo la ciencia. La comunidad científica se basa principalmente en el análisis, no en la fe, sino en el análisis de los fenómenos externos y en experimentar los fenómenos tal cual son, buscar la verdad de esta manera. Por otro lado tenemos las religiones, en particular la religión teísta, que se basa solamente en la fe y no utiliza mucho el análisis lógico. El budismo tiene este aspecto particular que combina ambos, la fe, la confianza, el aspecto de la fe en el objeto de refugio, pero también el análisis de la enseñanza. Y estos dos son muy importantes. Incluso hoy en día los científicos se interesan siempre más en las enseñanzas budistas, porque el budismo tiene este aspecto de investigación y de análisis y no de fe ciega, y por eso en muchos aspectos concuerda con la misma investigación científica, y hoy en día hay siempre más encuentros entre ciencia y budismo, y hay un diálogo que está expandiéndose siempre más entre la comunidad científica y los estudiosos de filosofía budista. Si la filosofía budista estuviera basada solamente en la fe, no haría falta estudiar, pero como lo principal es la investigación y el análisis, entonces es muy importante estudiar la filosofía budista.
다 지난번에 있는 드림이 망고질래야 연도 다 틀린 남중 어쩌지 개체버제 삼네 있는 아주 다 드림 남중 어쩌지 제발에 고소와 아니 신의 주루도 단도 선님 아주 해야지 다 드림 아주 아니 다참 대샤 고소와 아니 다 지난주 좋아지네 가지고 나는 아주 좋아지는 제 고소와 Shela dice que estaba en programa hoy hablar sobre la meditación de la calma mental, pero cuando vio tantas personas que son nuevas para el budismo, pensó que era una buena idea ofrecer una introducción general al budismo y esto es lo que hemos hecho hoy. En los días sucesivos se hablará un poco más de meditación y de la calma mental. Entonces, esto es todo y si tienen preguntas, pueden levantar la mano. 저는 대화만 못한 거고 좋아하고 커요. 좋아요. Se pregunten. Usted dice que hay que llegar a la iluminación, el punto final. ¿Usted ya llegó? Genla, sangre y imper. 저. Genla. 산지 가고 산지에서 산에 말을 고소와 산지에서 전주선 말이 말이 고소와 당에 낭비줄이야 로좀 돼서 제요아리 아니 낭비줄이야 냐년도 강투도 지기요데 마동가 전주선 말이 말 산지야 말 아야 말 고소 Dice, no, yo no he alcanzado la iluminación, no soy un Buda, no soy ni siquiera un Bodhisattva. Dice, yo simplemente soy un monje que ha estudiado el budismo y que intento lo más posible practicar el Dharma. Pero 산지 마인 발nga 산지 yin 저주 선바 마인 발nga 저주 선바 yin 럼나 준 첨벌에 빼면서 네바 첨부 하장이 년가 첨벌에 고소마 나베 산지 yin nga 저주 선바 yin 전 저주 선바 yin나 저주 yin 지금 저 마인나 nga 저주 선바 yin 나베 지인 사바 yin나 빼미신 준 첨부도 빼 이시라게 미슐라면 준세도 시라게 네바 첨벌에 고소마 Dice que hay que tener mucho cuidado porque si alguien anda por ahí diciendo que es un Buda o un Bodhisattva es una acción negativa muy grande. Se considera una de las acciones negativas más grandes mentir sobre los propios logros espirituales. Por atrás, allá. Creo que entiendo el tema de la interdependencia y me queda muy claro cuando ahorita todo está caminando en una causa y un efecto. Pero ¿qué pasa al inicio? Ahorita no se necesita un creador, si está causa y efecto. Pero al inicio, no hay un inicio, siempre ha estado caminando. Pero tendré el pitola riwa chikela. Yo tanche tendré yinsan reburelan yun chik yores. Mira yan tampo yu tampo carere. Que dice na yu tampo chikore. Gue marepe, tongman me parepe, tongman me pa ina, tongman me pa le, yun re den repe candes. 줄로 토마요 말고 토마 매바지 주된 되고 쓰니 토마 매 주기다 주디 디 주자니 토마다니 샤 도고 말이 배낭아서 코알로 토마요 말이 나서 제와를 토마요 말이 토마스는 산 샤도고 말이 고소와 배 얘는 나서 제와로 토마 샤바였나 아니 코알로 토마요 그거요 나서 코알로 토마요 말이 토마스는 샤도고 말이 고소와 야 띵주인나 인지문제 내부 연구 말가 류마 첼레 와 띵주 띵주 봐 샹은 뛰는 줘봐 요하는 봐 인지문제 띵주인나 내부 연구 말이 니 줄레 토마요 말이 제불레 토마다 줄레 토마다니 요 말이 고소 토마 메스잖니 나무 산지 흉내 시야요 고불루 두게 아니 오마다와시는 줄 토마요 말이 중요해 고소 Dice que no se puede encontrar una causa que es el principio de todo, porque esa causa también necesita una causa. Y justamente a través del razonamiento, que una causa necesita su causa, que necesita su causa, que necesita su causa, se habla del tiempo sin principio y de que el samsara existe desde un tiempo sin principio. Si pusiéramos una causa original, entonces deberíamos también proponer un principio para el samsara, para la existencia cíclica, pero justamente se llama existencia cíclica porque existe desde un tiempo sin principio y porque la causa, esta relación de causa y efecto no tiene un principio. Es un poco complicado, pero es así. No existe principio, porque necesita siempre una causa del resultado. Sí. Y también dice que quería hacer notar que no todo lo que existe es un resultado, porque el resultado quiere decir que tiene una causa, pero están los fenómenos no compuestos. Los fenómenos no compuestos o permanentes
son aún interdependientes porque son percibidos o surgen en relación a otros, pero no necesariamente son el resultado de una causa. Como dice Nagarjuna, en el Tratado Fundamental de la Vida del Medio es imposible proponer una causa principal, una causa inicial para el samsara. Julo tomo yona, ju tambo tela, ju yo marwa. Ju tambo tela, tambo chagre koso. Ju tambo chagre ba. No kol ju yo marwa. Ko ju me ni chua tan yo marwa koso. Además, si pusiéramos una causa principal para la existencia cíclica, esto querría ser, y decimos que esta causa no tiene una causa, estaríamos diciendo que esta causa es permanente y que tendríamos una causa permanente que daría resultados impermanentes, y esto también es una contradicción. Entonces no podemos decir que existe sin causa y no podemos decir que existe como resultado de una causa permanente. ¿Una pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. La meditación puede ser benéfica o podemos obtener los beneficios si no compartimos la ideología de la reencarnación, por ejemplo, o de la no existencia de un Dios. ¿Cómo una persona que no cree en la filosofía de la reencarnación puede creer en los principios de la meditación? Se entiende que hay que creer en las bases, y las bases es la religión misma o la ideología misma del budismo, y la ideología de la meditación depende pues de esta base. ¿Es posible ser beneficiado con esas explicaciones? Gela que se chik nampa maina ane que wangachi que len que llamaré ane chikten Coca-Cola de payore yine yang gong kiam de yona gong kia ya la peño yo quiere pe peto yo quiere pe ka chu ke manen na ya so so gong je wi na so so sen ya ta do shira yo de yi min ji gom je wala chu ke len go ma ba chu ke manen na ya gom je yo de chamba gong ya yo de min ji gong ya chamba den ji gong ya de yi min ji chu ke len go ma de chamba den ji gong ya de so so sen ya shi de yo ya ge che do di ji ya che do ni chamba den ni ji这种功能这个人一民ji这里确实看那个嘛的吧确实一民ji gom ja ba这个确一民ji确看那个嘛koso. Dice, por supuesto, no hace falta creer o aceptar la filosofía budista para meditar. No importa de la religión a la cual uno pertenezca, la meditación es también un instrumento para calmar la mente y puede ser de gran beneficio. Además, el meditar sobre el amor y la compasión nos trae felicidad, nos trae calma mental, y esto es algo que pueden hacer personas de cualquier religión, porque en todas las religiones también se impulsa el desarrollo del amor y de la compasión, y esto nos produce felicidad momentánea y es muy bueno, es una práctica muy buena. Sí, yo quería saber si el Dharma no es las postraciones y los mantras y esas cosas, quería saber por qué se practican. Que la que si nanche chea nanche kinyamle ngoma chatsewa dan kora ya dentro maina naso karechinne chatsel kidu kora ya kidu 차선에 pen yo ma de sin de wa ta tele ya ani chue sin de yin de ma yin ni yo de da gewa da number ban cha se wa de gewa yin be cha ge ma de ba da 대박 고 nenlane ani cha se ko de job yin da gewa cha ge ba de yin de ani 알아서 거 chue sin ngo ma de so so sem juju da ya de ba gewa cha no so no sa ge 가서 go wa che cha cha no so no sa ge nge so no sa ge ma de se ge yo ma de so so 디 추리야 디 가서 거를 그게 삼번 주주 마다나 추리야 누구요 말이 됐어요. Dice, no quiere decir que las circunvalaciones, las postraciones y los mantras no sean beneficiosos. Dice, todo depende de la motivación y de la mente con la cual se hace esta acción. Dice, solamente hacer de manera ignorante estos rituales es inútil, no es la verdadera práctica del Dharma. Pero si haces estas prácticas con una mente muy clara, que tiene presente el significado de lo que está haciendo, el significado profundo, y con una motivación sincera, esta acción se transforma en una acción que te hace acumular mérito, se transforma en una acción virtuosa. No necesariamente lo es, pero puede serlo dependiendo de nuestra mente. Si tienes una motivación virtuosa y una mente clara, que tiene el significado claro y el simbolismo, ¿no?, de lo que estás haciendo, eso puede ayudarte a acumular mérito. No está diciendo que son inútiles, está diciendo que podrían ser inútiles si no se tiene una mente clara sobre el significado. 제와 처마 편제래야 편야가 체도 아니 소소게 가와는 걸 사버이나 다 되는 추스
지그러봐. 다 센디 배 디지 요약을 쳐도 아니 겨와 두바이나 저래 겨와 쓰기를 말도 추스기만 보소. Sedila gewa drupa cho 센디 소소 디지 요약을 쳐도 아니 차자야 되고 다 아니 고라자야 되고 저 요려봐. 다 저도 겨와를 두고 요리. 얘는 추는 두고 요. 추스는 저와 치마 편지 저와 치매 되는 민이 주어지고 요리. dice, debemos hacer una diferencia entre el Dharma y simplemente una práctica virtuosa. El Dharma, en sí, el verdadero Dharma, es lo que te impulsa a vidas sucesivas mejores, de mejor en mejor hasta la iluminación. El Dharma es virtud, pero no la virtud necesariamente es Dharma, en el sentido que hay algunas acciones positivas que haces en esta vida y que te traen resultados positivos en esta vida, pero no necesariamente son Dharma. Entonces, el Dharma no es siempre virtuoso, pero la virtud no es necesariamente Dharma. Yo te quería preguntar acerca de que decía que para poder hacer una buena meditación, tener los beneficios de esta, era necesario tener la práctica, o sea, el conocimiento, la reflexión de ese conocimiento y luego la meditación, ¿verdad? Así era. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Porque nosotros estamos yendo a una meditación budista, pero no nos dan la reflexión. Pero la reflexión viene de ti, como que no. O sea, es la meditación, o sea, con una plática, estamos en el centro budista, pero yo no me había percatado de esto, de que tenía que haber una reflexión, una plática, un conocimiento para luego tener la reflexión, luego entonces tener la práctica de la meditación. ¿Y la pregunta es? La pregunta es si es necesario las tres, las dos, para poder tener una buena meditación, sobre todo la práctica de la compasión y del amor. Gela koran su choson gon sun kinala inji minji karasa. Chue para teme sampa para teme compadente la. Ine yang koran su namgyun gine choso nala koran su tampo gong ya sul na janki yoresa. Ani koran su mambo chue para cheki yomaresa. Di yang jiki le pe pento janki le pe. 다 처바 맞잖아. 고문 절로 저던 시고를 봐. 고문 절로 저도 마셔 보이나? 근데 때서 나 놀고 연구를 봐. 다 이제 주 삼바. 아니 담보를 쳐봤지. 곰 간디 자고고 연네. 저도 배 로전 야부 전에는 곰 잡아였나? 곰 줘야지. 뷰타고 야부 연구를 봐. 다 진짜 로전 가야 먼저 다가서 곰 잡아였나? 다코 가르사고를 배. 다코 제기였나? 제기면나? 아고야 요마도 봐. Dice que es necesario tener conocimiento sobre las instrucciones, sobre cómo meditar. Entonces, si recibes las instrucciones y te familiarizas con la instrucción, entonces la práctica es buena. Y aún más, si recibes una enseñanza sobre un significado un poco más profundo del Dharma, la reflexión viene de ti y luego tratas de familiarizarte con entonces es de beneficio. Esto es lo que se refiere con que primero tienes que escuchar, recibir la instrucción, ¿verdad? Recibir la instrucción. Pero si te pones simplemente a meditar sin haber recibido ninguna instrucción, sin ninguna guía, sin haber estudiado nada, entonces puede que surjan muchos errores en la práctica y que la práctica no tenga resultados tan positivos. Bueno, muchas gracias por la breve explicación del Dharma. ¿Puedes quisiera pararte? Perdón. ¿Puedes pararte? Que no te escuchando. Mejor levanto la voz. Sí. Pues quisiera saber, hay una diferencia, que ese amor de compasión, que es el buscar evitar el sufrimiento ajeno, la compasión, interesarse por que los demás disminuyan su sufrimiento, la compasión. Pero también hay, del mismo, quisiera saber, cómo esta forma del amor, que se entiende normalmente por amor, que se entiende esta forma de apego, de cariño al amor, ¿no? Esta forma de deseo y pasión, como se entiende. ¿Cómo vive un budista? He leído algunos teóricos, algunos budistas que dicen que son incompatibles estas formas de amor, es decir, el amor de compasión y el amor específico por una persona. ¿Cómo vive un budista el amor hacia una persona específica? Si es posible. Que la Corán la champa da ninja yore, ani champa da ninja kiabarka yore, dekan la yan,
Nansu karesa chigela koransu tsewa sana pero michi pala kapoche di tsewa peshu tiempo chapa dan jerwa di champa mare karesa tsewa chapa dan jerwa tsewa di champa dan kerwa pe nangpa ina tsewa di mira chapa tsewa